Amen. Ashafo yɛde enchia sonko kra efuru nyankopɔn hɔ ɛde ma obi a yenim sɛ nyankopɔn adom mo ho ɛyɛ paa nyame adom obi a ɛho ɛyɛ mbrɛ mu yɛ betwetwe enkomo dodo na abegu ɛpono no so a yɛbedomu insukɔ na dwumadie ɛyɛ dwumadie a ɛyɛ sunsumu ensɛm a ano odena menu mienu sebi ye na yeni ani no yentumi ehuni aka ho asem nti dwumadie da yeto yensa efre nyame nipa hwehwemu ni nyina ekere se eba sunsumu nsem de a yentumi enyi no emfiri mu no yeto yensa efre no na afi senia asem ne tie pepepepepepe oba abechirichire mu ede amaye God servant ewo efia ha enche mekwa akoma no akwaba na afi komotwetwe no atoa so ede amawo na mekai wo se ene ana mibusa mpo se Kristofo eni duabo yegidi ewom ene sei ebe duabo eni nyamesoma Kristofo ginabia eni wongidi etesei obia na yebo ni due nya no didie no etesei afi nso mpanimfo kan asem bi so obi benya wa ne firi yade bitumi beto obi so na afi oje ne ho a enje na wahyehye ebo akese bibrebe ebi kura etimi kopie duro so ekopie bia anye ya no wasa abetena se opanyini baako ewo Ghana ha enche edidi no betudwa ede amount a chese nani abri gidigidi oye popular pa oye popular very very popular a chese ne yade mu o twa sika kese bi kurade to ho se asofo emeji no onsa ne yade o hwehwehwe asofo no Ghana asofo ono chede se obia ntumi amboa no sa ekwan no so enensem na aba no ano edene ense bebre na abegu ha ntimeka ne se di echi ne yentwetwe enkomo no God servant ewo efia ha papa ye mawo akwaba sonko ediba efia ha eja ndafo ene so ozo ho yede nyame adom aha boko Ghana nsem no ena aye bebrebe Ghana nsem aye bebrebe Ghana ye hetu o man Ghana ne kwasem pa minim se apum eye boko yi de ene nyame efiri na adumu ebeboa ye wabra onam so God servant obebo empire de amaye ene nsem no esoson bompaye ne bie kwem na afi ye nhyase yakoso ada wasi bium Jesus dan nyina yeba o ma yasemka enne anopenso ma yaba se de da ode ye no we nyame a we adwuma ekọ wanim ene dan so koso ana fa wako God servant so na ewrade efa ne ye wadwuma hye ho ni monyam jatiefo ne ahwefo nyina hye onsa se won konkon be fa ye so ne hira wo na ade nyina wi pe ya e de aseda ni kabia ma odiri eda wase won konkon se watie na odi nkunim odoman sadanti amen God servant ye mawo akwa babiem ene nsem no esoson na gidie no ewo mu se bibia enso ema woni wawurade sanete ye God servant sanete nti ene obesimi ase ye nyina ye bo se nia ye bebisa obi a ode nokore trodo ene de nyame eka kiro na ebedi dwuma because kokota ebisa se de na agidi so oka kusua ye de amount oka se snap na ugidi a Quran ena ugidi de ugidi no eno na ye de ma Kumasi online ye de ya fatu ye ho se no kre ene ye de eye adwuma na mo asofu yi so mo nso ya nam de tete mo ho se ye se thou shall not swear entiminim ekwan a befa so ye beji wadi se ne no kre trodo ena odi begu ho ama ye God servant ne kwasem Ewrade nshira opa na onye okese bim God servant di nipa bi wo ahwe me bia na se omo efolu mi nyina anim se the God servant esitie so every day one
obi a wa follow me bia anim so enti enwuma nyame enam go servant so ye no eno na ebedi adanse se mfafa mu bi omu a oda se enwuma na nkasa nkyerɛw ha ma enwuma na anya dai nkasa nkyerɛw ha enti ene ewurade tumi nti wow bibia be kama wow yeda nyamia say God servant minim nia utumi eye enya me nko a busuafo egufia ha nyina enim de God servant etumi eye enim adanse a nipa dodo na edi efa ho eno na ema yenya gidie eto ye nsafro se ye no bedi enkomo bi a etise nyame enhyira wo nso ewo wabotre a da ne da ye frewa oba na obe kyerɛkyerɛ nsemu na hwefo nso a efra wo nso no omofredi adanse se senia ye kan ye no ofre ye sana unya no pepepepe God servant we kura ye munyam hye a ode ahye nyankopɔn enhyira wo pa nefa onokore enantesa na asɛm bi a ɛha adwene na mepɛsɛm di busa na wo hwɛ hunhum famu ne honam famu nyina de mɛ ne sɛ Ogidi Brown wase Ghana asɔfo adi ni hwamɔ edifo no edifo titiriu ɔne ɔse asɔfo ne de ɔmu preachi nsɛmpakafo no so kan nsɛm no na nka edifo mu na nsɛnkyerɛne ne ade na bedi mu hɔ na sabio ne ho dodo ne kakra wanya akwansia na watofo ma sebi papa we de menkai ne yawa na mindi no ho fel menye bi sanda na yehwe bibi e wa ha se akwansia e na ato no na oto ne nsafre edifo se mombra wa mfre mu sampo kwa osa atabli sika Dallas ya akwasi bruni sika bia kan ho asemi empempem se momeje na momo empire my God servant Ghana D4 wadi mu hwehwamo wadi like mi hu de wi MC kano ni gidie e wo Ghana D4 mu no free mu ande na abasa God servant nyakopon hyira ene na nyame so hyira hwefo ni atifo yina em se asema wo kan abre bi mi ko social media ena me ko hu sa ade no na Ogidi Brown asema me kan ho Ogidi Brown asema ya wo kan ho asem no em se abre bi mi ko social media kokохwe but eto da ya na enam adwuma yinti no yetai enantenante so kakra na de wo kan no me ko hu yi na abra mete abrante na asem no 110 me ya yi pa so na be pa chero ya de ha me to the sense no ase asofo no bibiri na no ya mane nyame enum asem ore ase aha enti ama bibiri na bible say emra no kwa wi ya bibiri na no ebejo bibiri no so edo ano ye dey ejo okay ore ase adinti because of sebsebi de adifo no binum eye ene se de adifo no binum esika ore ase na me nso meka ka wiem say adifo no tumi no anse anu anjo ewradi tumi no 110 nyame tumi no anojo nyame tumi anu ntimi nyoda de o se ni panyina ate ase no ewradi tumi anu ntimi nyo nyame tumi ano enjo wo se de otetete no saa na nenso wote okay ore ase nyankopon sesan wo nyame se de na tete mmere mu no abode ya hyase adam pen so se de na nyame sitie no ebesi ne saa na ote ewradi tumi nsesa ba ye na yesesa ore ase nyankopon wa hyehye ne bibia pepepe e de agu ho ore ase one mete saa asem no one midi Ogidi Brown ho yaw ore ase one midi ne ho yaw two asofo nso a ope biribi adie ope sika adie na wodi tum se obetimi asa ye nua no eyade no nso omo nso medi omo ho yaw to the sense efa eno mo free to the sense asem ya modern enchera wade okay kan nyankopon asem a Matthew chapter 4 verse 7 ho no Matthew 4:7 ori ase okay one thing is onyankopon obi nso onyankopon nyede enhwe wase men so wo wura de onyankopon nyede enhwe
ade nyankopon dwa a nyankopon pɛ ɛne sɛ obeso no sɛ obeso na hwɛ what I say nyame asema asem ba ko pɛ baabi ba ko pɛ no kan sɛ ye fa so na hwɛ ɛno yɛ de tight ɛno na nka bebusa ho no what I say ɛno no tight okay tight de ɔse momfa tight de ɔse momfa wei ɛnso me hwɛ sɛ membie ɔsoro fence nyɛ de ɛmfa mo ana apart from one ɛhɔ no ko an baabi a ɛhɔ no wɔse ye fa so na hwɛ what I say but apart from hɔ no ye mfa bibi nso awurade hwɛ wɔse Satan ɛkɔ Yesu nkyɛn ɛkɔ so no hwɛ empre bebre so oni to ne pa che no fra ka sɛ obesome na wakoto me a ɔde ase me de asase so ne pa ne asase so agapade nyina be dey ebe ma wo baby last one ebesi no ɔse sɛ wo se wonni onyankopɔn ne ba ɔde ase fribi posu huri na watwero sɛ obema na bɔfo aba be dey abesoa wo dey wo nsayem ɔde ase asɛm no kan ɔse mema obi nso wura di unyankopon ehwe ode ase okay eti ho say no one thing o your sofo a oso mo woni da ho oso mo woni da ho na you very careful ena no bebre na asisi eti o say metimi clear ho no yie obi wo na dwen ne say sika o wonti obetimi de ato nyankopon tumi ena me pese ye fa no maako no ye say o say Ogidi Brown na mu na sebio kwansia ato no wadi ne ho yawo kakra ɛhɔ no mepese wo kyide mu kakra de maye se I understand wo pɛ ne ho na akyere no na sebio watwa sika to se mo magina mo nsa me yade de nka ne kwan so no God servant ana me ka se wo sika wo ni sika nsene de obo sika okay ana me pa che no wo sika uni sika nsene de obo sika ana wo tumi a uni tumi nsene de oye de obo tumi tina me ka se onyankopon etumi yen fa sika nto se okenkan Acts 8 every one ho aircon abrante bi tena ase na oye konfo oda ase ne efiri Simon okay oda ase nti ohun se de Peter ene asuafo no nyankopon do mu esi ye adwuma eye ensenkyerene na ode ase Bible say na eye abrante na kono eye ne fe because of some oye konfo ode ase enti wo ye ne say okay ni e sarate dia odisika ebekọ akoma Peter mo nanka wahwe senke bia Peter betima ma ne 2 million bia enti na we ne say de yeti etisika yetabini sika ede kotobosom no nyankopon so tumi etimi ede etimi to okay bosom yetimi kotu yetimi kotobosom sika na ode koto eno sika utimi de kotobosom eni besi wo fi nipa num bi so adwen tumi ko yo say nyankopon tumi ebetima to ode ase enti Simon no na adwen ye ne say nyankopon tumi no betimi de sika ye dai etima koto nti watabirim sika ede koma Peter et what is can grow na o kan Peter say dia anwanwade ne nsenkyene amoyi anifrafo ne ite abubuafo sorry akwatafo hu fi timi hwa anwanwade ne nsenkyene amoyi ya mema bosomfo no omutimi mfa menye saa ti sanate dia matabiri sika kese we de brem se ne monye na momfa saa tumi de binya dai emmame na so oje kura dia kwa kambo so hu ne kwa kambo so nyasa oje de ne boso na so chen okay ode ase eti oje dia kwa kana boso na bosom ho na ni tumi ai asambe de siye Peter ka chen se wonne usika dodo nyina monye de monyera eti nyankopon tumi yemfa sika nto ena no bebere na no adwen won se ase ne no wonya wo ho o sika bi ene wo yo odefo eti yade bi ba no so na adwen so obetimi de sika aye de ato nyame tumi yemfa sika nto nyame tumi tina wo kenkan ba be wo se me de makwa ti mo so monye mfa nye de mfa makwa eti nyame tumi eya adom okay eya adom eti se ebi so a adom bi so a na ewade ensenkyere na ede apie wo so ese God servant nia oken so kire se obi kọ asori na obeka se metua me offering etua nso me yare yempo no enkoda eno no ni nipa na nya adwene san se utua offering na guarantee se ade ba ko wo se nipa ehweni hwe ansa na meba ho no
enipa biya no ansa na nyame tumi betimi aye omu adwuma na aye omu adwuma yi no na obehu nyame nsenkyere ne no agese wo nipa biya wanya awofoforo salvation what I say awofoforo what I say I say ya awofoforo na che say o pa o hu achi o wo say o pa sanate amenchi omu one day bebre na o kenkan bible na wo say yemfa onipa aduane emfa ma sabi enkana mama what I say yemfa onipa aduane ma enkana mama Nyankopon wo say minimi de ana minimi nwan na minwan so ye de enime what I say okay betimi nwane minwan so ye de etime ne what I say enne no nipa bebre na epenyame ensem nsenkyere ne but on person obema na ho kwan na ewurade aye dey awo no foforo senkyere ne ndie suban dada na otimu no wonya na bese obe free sa suban ne mu but ope ewurade ensem nhira ope ewurade anim adom ope ewurade mu yiedie ebese na aba wow go servant so tene boni mu so wonya ayaresa tie tene boni mu nia ope no so bo mpaye ekọ tina meka se ebi wo ayadom tisa adom no so na wonya sa adom na nyame nam sa de no so ama ebi ayade bi ana so ha bi na eda so afiri so a emma ne nya wadwen se wawi oda se okura eye kokobo emma ne nya wadwen se wawi ayadom bi na so oda se nyame adom e grace ni bi na ade e na ato so e na yi sa de na ade afiri ho e de ama okay oda se eti ogidi bra ho asema o ka no the one thing the first thing I was say ka osofo wo twena bi esi so ne say sa branch ni ehia awofoforo ona me pa chan ohia awofoforo okay se obesacha na adwene eti se wokin kan bible a wo de ko bi je bible na yenkom se de be ya ebe ma enchechere no atimi aye kama na ma ahwefo ne atiefo ina atimi atiyase yenko John chapter 3 John 3 verse 1 to 5 John chapter 3 verse 1 to 5 John 3 1 to 5 1 to 5 so enti ohia awofoforo so ohia eyankasa se obema kwa ma ewurade atimi awon foforo enti Nyankopon onhwe something like oyade a oyare so ewurade nhwe oyare a na se ohawa eda so nya no na efa no ho okay so enya no na efa no ho nti bebere na adwe won se na me yare nti nyame ohun me yade nti nyame ehun sana tie John 3 no John 3 verse 1 verse 1 to 5 no okay na onipa bi a ofiri Farisifo no mu ofiri Farisifo no mu oho a ne din de oho na ne din de Nikodemu a yes oye Yudafo panin bi ono no oba Yesu nchen anadwo na obese no se Rabbi yenim se ufiri Nyankopon nchen na aba se okyerɛkyerɛfo na obi ntumi nye nsenkyerɛne a uyi gise Nyankopon ka ne ho miensa no Yesu boase no se bere kama kyerɛ wo ne kuremu se ara se wanwo obi fofora wase se wanwo obi fofora entumi nhunu Nyankopon ahenie ɛna Nikodemo se ne se ɛbɛyɛ den na onipa a wanyini metumi metumi awo no obetumi akɔde na yam biem na wawo no Yesu boase se ka akyerɛ wo no kuremu pa se wamfiri nsuom ne honhom mu anwo obi a orentumi nhyerɛn Onyankopɔn aheniem oda se ɛda hɔ no God servant oze abrante no na oye panyini oda se ye ka kabeka so nka oye sofopon kese a ofiri ayifo no mu Farisifo mu but ohwe Yesu anwanwade ene ne nsankyerɛne a oya na dwenye ne se oda se ka okwa
na ne panenie ne na nasofo pon no wo ye popular ntika Yesu betimi akoso no wagina sanete ko betimi agina so etimi de afeva no oda se nti okoye na brante no esane samrane owura oda se owura yenim se ba bi ofri ba ye no ho de sanete na oba ye nso nia wo ye no ye nyina kire se so nyankopɔn eba ukura tumi senchene anwade yade ahodo a free ko ene senchene ahodo o mo ne afira nyina etete abubuafo nyina esore se fans o de ma Yesu de na adwe ne se tinkena na sofo a Yesu anim adom okay ana Yesu ka kire se me ka kire wo pefe se wo ho na ya wo foforo a what do I say ya mfiri ensuo ne hohomu a wo foforo a obitimi enhyane Yakobon dey ahini what do I say ya mfiri ensuo ne hohomu aye dey a wo foforo a utimi enhyane Yakobon dey ahini na se ho salvation ho asema wo foforo asema wo ken ho asema na o kire no sadete because once ensuo mo so but the last time me ba be chechire mu e wa ha se ye de unu ensuo mu a kire se uni Yesu awu asaye dey asa sorry eti wo boni ni nyina wo se ye dey yesie no kire wo se boni a ekura wo nankasa wo so ye dey wo sie sa boni no o ma kwan e ma sa boni no ewu efiri mu yesie boni no na boni no epepa ye dey efiri na obeye abode fufuro God servant si ha po na afi yenko asofo ne so enti nia o patch de nyina ne se ogidi brown aye ka no ho asemi wo de unsusuye mu de nanka ana wafutuo mu kire se kwan ofa so e kan ya ana so hwehwe nyame nkrofo no enye proper way a na se o seek for yes urade mutumi wọ́n do kan na se bi wate mo hwe mahinie ne metren ne kane ena no bebre na no empe ahinie na kira kwan sika bia ope so yade bia eda no so no pese eko oha bia eda no so amane bia eda no so ena pese eko okay it was mo hwe mahinie ene metene ekane na me de dia aka ni nyina be dai ebe ka mo ho ti dia aka no sika o mu bi yedie o mu bi yes ayara sa ye dai e o mu bi akwanto o mu bi visa se ye dai e o mu bi ti dia aka ye material things no ni nyina e dai e him ona pa che no eti se o yo sofo a obi sa eba wo cha de edi kan wo se o di sinipa no ani so ya henie nense eno na ma udi asofo through that na na me channel sanity bi do ho ya na uzu se nka o kan sa na ni kwan so obi a sana enipa na dwen ne se ka obeye won se asofo bi wo a obese wo ye gi ne dini ye fa obi owo edin sa no na nka bi anka wa ye esenkyere bi na nka sa na nka ha sa ya de na na sa ya de na me se but nema bi wo a obe nyame onfiu o da se nyame be gu woni mu ase okay because nyame asem no one thing e na kure ye nema bi wo nyame o ye principal god o da se wo ye say mama ya me so me dey me ye say e di amount ofa ha me so me dey me so me fa ne say o da se nti o se mo hwe mahinie e na me ten na kane but ahinie no won san kan e be na nyame sankyere ne won san kan okay ahinie na nkasa no what as ahinie na eba ba ye ho adwuma ahinie no na eba ye ho ensankyere na ahinie na nkasa ye ensankyere ne dada okay ona ba cha no ahinie no ensankyere ne dada eti eho no ade a ne bo den no ena nipa de no ato ho because ahinie no na yedie hye what as ye ahinie no mo because what's ahinie onyankopon wonsa kanyame a wonsa aka bibia tu se onyanya ahinie na wonsa aka bibia tu no yanni kan hwehwe ahinie no kane se yensa ka ahinie na ni aka nyina no be ka ho God servant asofo omukoyi minim se omukoyi ne yiyi a enkanimonyam eba de manyankopon tidie ntina wosu se omode nanka dipanim adom bi ana okoje ne din ntina okoye ade na nkoye se okoye na nko de aboa apeda nyame din the one thing is nyame de e wose nipa adwene nipa ati ase no se nyame idin kai enye yade a ewrade besa ana se something like nyame ena so besa ne be ma nyame enya animonyam de me kana ati ase because
ayaresa ensonsene abode okay one ba chere ayaresa ensonsene epoa eda ho okay okay wayaresa ne ensonsene asase amenu mienu etisui neso obi kan say machache wutumi ma ne pa eno na meje di se nyame wo ho eno na meka say nyame se bia ye mpase akeka se wogidi o wanye no nyame wo ho God servant oda enye de obeka na be nyame oni ho anase be ma nyame aketoa oda say ade ba ko se ni party ase ne se me God servant se me nko am nso nyame a nyame ohwere de God servant Ernest Appiah Junior ene no twetwen enkomodo papa we ena meka no me se wache se obefre no enye se ayaresa nko a oye ni nyina ho adwuma ofre no na ode onsem eto nanim se mpo bibi na enkoyie ewo aware mu a ode efre God servant wankasa wo sabe fre biem na wadi ho adanse na se ekoba se yemfa yensa engu so ana ba bia wo no emu etwe yemfa fon pa eni nkomomom pa ye na ho ntowa sister wache fre God servant ne ne no entwetwen enkomo na obenya eniyama bebri na efri ne nchen adanse no ba na eba adanse ne ba na eba God servant say nyankopon oyonyame enra oyonyame ene oyonyame ochina kopem say chese na hinie no kra no inni ewiye ye kwotoa nkomotwetwen no so God servant nia ene wo ken anse ode enkuranhyesem bi eba se yade no eba nyame otumi nse obesaw yade ba pekwan papa so ne foso na wunya wayaresa na atena ho de amawo da bibisa na wo kan God servant sanity on say your two kingdoms ahenie mienu in Christianity okay what I say your physical one and your spiritual kingdom what I say and the spiritual one no one say na me no can say was it yen hwe no kan na physical one eye physical kingdom no yen side yen saka what I say okay eno bi ni jayaresa so yi die what I say you want to sem yen koso ye maban bo aware papa what I say enne sa yi die ne sa niema na akaka na adwuma sem adwuma koyi ni nyina eye the physical side okay what I say enti se unya de nyame pese yedi ka hwe ne se e wo se yes atu kan Matthew chapter 6 verse 33 na e wona sa se no okay wo se mu hwe mahinie ne metene ne kane na de ye no makane nyina ebe ma wo what I say enti se ye na akane nyina ba na se wote ahinie ne mu nti no etimi ebo no de ebo na tenase okay ebo na tenase obi wo se we ko sofo bi nchen ko bo mpa ma me na kwan we bi ebo se kwan be bi na ade foforo asaba bi aba se nyame ka se ohyira in all aspect of life okay nti God servant menya akwanya na owa he ya me no edi nkomo edi memusa o se nti omo a omba wanim ana omba wona se behwehwe ayaresa no kwan soronko be na ofa so because adanse no ya na eba ya na no odin dodo na ekire se odi chinchina obi hormones odi china sofo so beye edu but ofre wa woni ni di nkomo ketewa bi no akire niam bi de aka ho na ko eno no secret bi wo ha ubetumi adane di akire ya enhaw Bible say mu behu ne kure no ana kure no ayemo dey ayemo adehie aye ne kure ori ase okay we so for one thing fan ne kure fa kuma pa ye adwuma no what I say fa ne kure ne ye adwuma say sofu na mu na ese oye obo adwuma yade ebaaye yade anka say si de na yade no ebeten di pa no so eno ye di kan o haw ne amane na ebeten di pa kan be na fa so a sa enema ni nyina ebaaye on me pass here no okay one thing e was say ni nyina ohwe so for so ohwe obi wo ofre me e be say abrante bi efre me e ma me ni di nkomo ha say ntimi mpese santo da be yi me ne kasa na me hu say abrabo ani panitim no enya ade asa bi ndo me bompaye na say onya oje a ebeboa no ono ankasa na emwa no to the sense say me bompaye mpom ma no na sa enne so na efine so abesa aba
Say Bible kura kan wa say ahobone etutu firi mo so a. Onko yo. Oko chinchine hefa akwawe wo so. So okona wanya baabi antena osaye dey. Osaba. Obakura this time ni dey. This time no enti me pesa problem na da so ben more. Enti na problems ya esusu nipa bebre na no one thing say afi na oha no kura kese nyina ho be fapema anase baabi ejina ene ho because of say yanka na kura na nkasa nye dey enchire nipa no. Subana wa team no free mu. Ode ase. Abrabo na obo onyam free mu. Isa me bom paye na nyame ejina me mo asa nipa no. Nyame de obetumi aye ne sa kwan no so na instantly enye se nyam ama ye tumi. Sa wo yare na se metemensa to so na se me bie ma no e bom paye ma wa instantly o se onya yare sa. But e ho no me ma na nyame de. Eno no nye God servant. Eno no nye ehon no nye ho na wo say me de. To the sense me bon pa yema nipa no sebe even though se nani afra na nani ate anase wo bubu na wasori a eno no emfa so be na nyame anya free. Okay. So na me pa emfa so be na nyankopon aye dey anya free nyame nya hwe free mu. Agise se nipa na nkasa na nyankopon saka na koma. Okay. Ode ase. Okay. Afa nipa no wo cheche nipa no. Onto ase obi ba Kristo ma no aye dey na waye abode foforo na enema dada ni na dey ne ma dada ni na atwam enema nyina ba dey abaye foforo enti o se mo nipa na Christ na mo nipa na nya awo foforo na suban dada na otim wo free sa suban ni nyina mu na obaye foforo wo ewurade mu. Wow, God servant o yes anye adwuma no wasesa abobọ so o ye prophet o de ne sesa ya de ne sa niema no na wo ka adwuma mienu aboso no hono menti ase enye adwuma na wo sesa bobo so se adwuma sese o tie ni o ma de o bubu so sorry eno no o ka hintasem e de kire amanfo na o sade ensempaka no ka ho se nipa no chinchina o mfiri na akwanbo ne so no enye adwuma bibiri na wo sesa bobo so obi odifu a on kansempa mo ka kire so obi odifu a on kansempa na ehifo kra na wo se ke kansempa tete adifo adwuma be no moye no mbokoko tete adifo adwuma be no moye no onbokoko no munifie omo ba fia ye be bokoko obokoko e kasa che nipa oda se e bo nipa kokko se obetwon wa afiri boni mu ka odifo adwuma no ona ba che no uyo odifo a adoma chede ahodo ni nyina no awurade ma obi yo uyo odifo a wo ye evangelist what I say, we are for you a teacher. So we are for what I apostle. What I say, obi o ye prophet na adoma chedia ho do ni nyina nyame de ni nyina wura ni mu. Tintina me ka say obi o ye prophet tintina bebre na nipa bebre na ani bere wo mo no. What I say, odifo nipa bebre na ani e dey ani break to the sense all gift ni nyina no, all the spiritual gift no nyame de ni nyina e dey e ma eti ni nyina eyi adwuma nipa bebre ni bere omo be adwuma ni mu na ni bere se omo pese omo ye adifo obi wa only that gift no that prophetic gift no yonko sofo na ni bebre that gift no yi emaye abenka ne sa omo a one say anankasa woni ode ase ende ase odifo papa bia ni wiase odifo amfa wode de obi bia to the same because esi de na sane mani nyina aba oda odifo say odifo ankasa etwedom. Okay. Now what the two me are special aye sonko and the awura because we nyame enam sinni and awasa asi so others it nyame de adom ne ahode ne nyina de amount and how de adwuma and to be oye evangelist na ono sa gift others say sa gift ahodo no ono onibi want oye nipa so dem pa no oye nipa nti oba ni party bia mu a na ekwakweda ase nyame asisi no ona be pass no aha no na ya na most at times ma evangelist bebre na ebo adifo achi say we every nyame we every nyame we free say no bebre na efa ana say efa na kwa na ede e ho na gina na say ebi mo eka no nukure mu
na ebi nso no ebi a baabi odi free no ebi a oba ni party biam no oba ni party biam no na se go seba no case say odi for so chain evangelist or so chain so for bishop ne de kan na empese obetwe adwen na akosi wo wase ni nyina ye hohonkro na nti obi me kire se de etini mu no obi odifu a adom akyede ahodo a eka no ho a ode ebo adwuma na se ode eye adwuma no saa esu ni nyina bi ye de se ministry no ebia ne ho akande ya nyame ebi nso nche bi ni na eye adwuma eboa nyankopon odifu nso nsene apostle na apostle nso nsene evangelist wase mo nyina ye hohonkro na na eye adwuma go sebanta nkomo wi ayede yenye ne nsori infiri so nti otofa bom ewa asem wi ho na se odi ogidi brown ho eya wa wachirem na asofo no nso de no nso wachirem nti no futuo bei na wo de ma nipa nyina obi a ohhehye ayaresa krogen ankasa afri nyankopon eho na afi so mbese hu se ne ye kanisi a ne se ogidi brown ayaresa bia ni ho de mana na bibi sana wo ka wan na ntimi ma wan pen wan na sayade onipa nsayade o oda se nyankopon na sayade ela nyame untimi mfo so no de wo se nipa eti ase no ti ne ho betumi ato no de nyame pe na wo ye nyame na nim de ntia bi a oman me nuan ko nya sa akwanhia no na no na okenkan bible a ewom sa Jesus ne asuafo ne nam na onkoto se akoa bi abubu oda se no se ayare anifra so na eye asuafo no nwanwa eye onya na ba ku busa se ewrade na abranke na ebone ana ana ne na jabi na ebone ana busuani bi na ebone na ama sansunsanso na ayede abana so ana no me ya no me bi ana o se abranke ne nye ebone o maame ana na gya ye dai enye ebone ana ne busuani bi enye ebone na emu se de be Yakobon ni monyam be dai ebeda di ti wo o how bi o eba anya se bi something like ba ne ba nyame pese o ye biribi to da o how bi nyame makwa ma ne ba se wode be hye ne ho ni monyam ama ewiase won na ohun ni nyina atima dai atima hu no enti bibia nsikwa o how bi nsikwa amane bi makwa ode ase enti bibia beba e wo se wo na ohun na oba onyankopon ni ti de lasra me ka se nyankopon ni timu nya de ma ne ma o ode ase na enchechire bi ne asofo bi no omdi ka na na ama ye hu ne kure no ode ase na ama ye hu ne kure no nyankopon etimu enye dene okay ogidi bi na nyame betima agye no nyame betima agye no se nyame pese ne ho tona no betimi kura ko ba se nkoye oil nsem bi because da no oil a wode beba ye no o si bia mani blue black ebi colors ni ye bebrebe o sesa ba ye o so anuma anya ne hwe Ghana difo bi etimo Eden go servant aha etiero de eye o man kasa eye o ma ti se obi show na oyare a go servant futu be na wo edman na onyina enhwehwe wa kira kwan me de sana nka meka no nko gidi brown kran ko omfrew ana busuafo ne ne nkasa na nka ombra won chen edafo ye ne wa pe me nka se obi mfre me oda se wonse nyame adwuma eye gidie ne de ye okay de wo se ahwefo ni atiefo nyina ate ase no eye gidie eye akoma obi se wo se obi ni gidie a se ni pankra onso Yakobon ani wow oda se eye gidie se ogidi bra ejidi se nyame betima fam ne so ama ne ho atona na ho betima to wow what I say ejidie any adom yes adom no e wo 10 years boy kura so a tie de me che no na wo gidie na akọ ne one thing ejidie okay obi wa so osofu we megini ni okọ no ho a ho nto unya adanse bia mfiri ho me de me nyini na ma me nkoso ne hwe obekọ asa aba ene ye sofo wo betumi asam yade de ne nka mema ora se tina me ka se Yakobon ye nso ne hwe ye de gidie ora se ye de gidie na nanti Yakobon emu ye gidie wow ora se me gidi se nyame betumi ama me ho atome nyame betumi afantafo ehene so ewrade oye ensenchene a no matter what se de nipa na sitie ora se emfa betumi afa bibia so
etimi aye ne sankyere ne so na de me pa che no nyame betimi afa bibia so etinya se me go servant nko na nyame betimi afa me so ama watimi anya ayaresa ana betimi anya oje ana benya fa ahodie bi ora se eti nyame oye nyame temi me de se de mi si veru na mi si ehu ni fa no eno so nti na enanso a owi so me a nipa bebere na adwen wa omonye de omo ente ase na se no na ema otumi se otimi to nsa se so obi ogidi onyame mu na ya ope ayaresa nkwan de a omfre wo and the and found no problem ora se me no to me no me nka se jimidi ora se me nka se jimidi so de me pa che eno de ena me ka se o se ugidi se nya me betima afam so aboa wa o betima afre me okay ahwefo we de ote God servant nanum asem papa we minim ne pa onye obi a sabi o printem agidin anaso o pebibi aye one de nyame krogen eno one ode no eye adwuma nti utie ne nkasa mu kura ye ne den ma no se obeka se chinchina ono ana hwehwe no o se ni nyina eni gidie me de me ka e de a kire o me 24 se memfro bi a fre God servant asem na me ka no nyese mete ha as host na me busa ne nsem minim nia me kan kasa minim nia me kan fre God servant wa man ye na odi achinchini bebrebe no me 24 se fre God servant na actually no obefre no aka se asma me kan ye no me ntwa control me de minim nia me hu enti na me di adanse san God servant nyame inshira opa afi ye toa ye nkomo twetwen no eso na se ya resaye nyame ema edia na bonus edema nyame enkrofo God servant uji duabodi duabo uji di eye adwuma eduabo yo eduam yinu emu de edia wanse na oka se yo Christopher mu dua ene na ebia wo ka me nti se Christopher kra so edua wo ho mo ba me dia me kan ye edua ye fa kusua ebi fa snapo ebi nso no omfa hwe oso ndie nanum asem nyina ne tumi nyina e wo nanum nti ye frefre nso yi obi tumi kam yenu no de aboso miensa obi fa 10 bonse teta no ode ama ninua God servant sane ma no nipa nim bi kire se nipa dodo na ehwere won kwa enam duaboso na Christopher ni bi engine ni bi so ejidi gidie no yese duabo ye adwuma de meka ho asemi kusua eduabo ye adwuma eye adwuma pa obi bodu etimi nya ho ebe ye adwuma ori ase eduabo se meka kire se eduabo nya adwuma na meboa eduabo eye adwuma God servant na meka se eduabo ne mudi ehene wan se ye wo ewiase eduabo se de wo ka no se edi nsuo ne sa na ma no wan se eduabo akwa enome kes ori ase ye wo okika samsia e kan akwa ka eduabo bibiri wo ho ori ase ti eduabo wo ho enti eduabo a wo ka ho asem ne ewiase de no ne ayide nyina ya de ye adwuma ori ase ya de ye adwuma pa God servant wo ye odifo wo ye nyame nipa ena waji duabo sunsuma adwuma na ye tie sunsuma de na ye ena me nso no one thing baby a de koreda no penefo se one fan to wa de frito me ka na kora akire duabo eye adwuma one thing nyame Bible say enye ne huna ne moja na enya ho ori ase enye ne huna ne moja ye wa honhoma hodo a wa asase so o mo nso eye o modwuma na se God servant o fo obi ade no se wa fafma ade mam na ne eji echi obodua ubewu ebekun make say so kwa sorry God servant eno nye asori ho nipa no kwa sorry o hwe o spiritual father amenkire wade ade ba kwa o so huni eduabo ya ade eye adwuma duabo ye adwuma eduabo de meka se nya adwuma na meboa okay ba ade ba kwa o se nipa nyina na ahwefo nyina ate ase ne se enye nipa bia na dua timi kunu okay duabo eye adwuma nenye obia na dua timi kunu ende ye school for ye so boy dua ye ntade na tete ti ano de ma hu e dia ma school for and I'm say police for
Diabonya ho. Because shen sama e kan fa Ghana police for ho e wo sika jiji no ne niam bi ese nkoyi. Me say police for bebre na edua ku omo. Eh, emfa eduabo ni agro. Edua se oye unua de. Na ojitum se wafom unua. Bible say panechew. Mane modua. What I say? Okay. Panechew hwe na wa modua. What I say? Ade na Bible no kan say. O hwe na sa nipa na anye dey. Wa modua. Na se duabo eye eduma pa. Hwe. Why you born ade no wa fa fon yi na wa fa fon no. Fa fon ne mame. O se fon no on fa. Fon no so ho. What I say? Enti wo fresa ahobone na o de sa 2 minutes gina wa ebenyan. What I say? Obekum. God servant no eye de ni timi ye adwuma san. Nipa na obodua no oni tumi bia. Oni tumi bia oni netifie. Wonim ni pefe so oni tumi bia. Na watumi afre nsuo no so a ofre no so no yi nsuo aye sade num ye bia. Ana akosu aye di ya bi wakoto na sa niema no esunsumu nsem. Nipa dodo na entiase God servant wa ba yi obedom ye. Eye de timi ye adwuma. Amemu sa wa ye de na hu se nipa na obodua ni tumi. O tumi abese no. Okay. What I say? Okay. Me amete wo no se me ye ayanga so ba ifo bese no. Okay. Nipa na oni ni di sa agro no. Okura tumi boni bia bese no. Okay. Okay. Tina me ka se enkoye onua bi bon na onua nkobo odua. Ko Bible no aseche ne pefe. Se hwe na wa anya onua bone. What I say? Wo ye onua bone a sekere na pa na chew. Na hwe se onua no wa ye de onkobo odua. Obo odua edua no be nyawo. What I say? Edua boy ya de e wo se ni party ase. On se na me ka asem bi. Ahonhom ankasa pese no. Ebedu abiribi no se nyam mera ankasa na ewuram yi. Se de be ya ebetima aboa ama enipa tima hu sunsumu ensem. Okay. What I say? Ye ka se eduabo no ye fa eduabo line na. Eduabo mu nkyerɛnkyerɛ ne eduabo mu nsem ewa. What I say? Was a sunsumu nsem. I was ye nyam mera ankasa pese we nipa de ni party ase. Edua de me kan say enye nipa bia na ebo ne dua. Enipa bi wo ni Yakopon e wa pam. Okay. What I say? Obi wo ni Yakopon wa pam. Me God servant obo me dua enyame. Edua bo ntimi nkumi. O te said de na o friendsuo 2000. Fa frɛ God servant ne bo ne dua me edua no enyame. What I say? Yakopon ne obi wo nyame ne wa pam. Obi a Yakopon ne wa apam. Se nipa no den se obi tuma bo ne dua ma na ye den. Ama na nya no. Apam ne ye apam be ya. 110. What I say? Apam na o kan ho asem because asempa because minya sa apam no ne ebomidua na enyame dia ne apam apam pa so bi ahwe kira kwan. Na Israel for. What I say? E hono so e be sa akọ. Okay. Okay kan Numbers 23 verse 8 hono e kwa. Nze okay kan free wine na copy 8 na. O say ebe de na mabọ de Yakopon emu ne dua ne dua. Na be de na madome de Yakopon enome no. Na chese na obi edome sasa na no dome a na nyeyi. Tie. Odifo bia na efe ne Biliam. Okay. Ode ase odifo bi na efe ne Biliam. Na ohene bi so a na ye frɛ ohene no friends Barak. Okay. Na Israel for say omo free Egypt eba no. Omo edidi aman hodo bibiri so. Okay. Kukunkunku aman bibiri na afefa omo japade na ombedru Moab. Ombedru ono. Ena odi ohene na efe ne Barak. Israel for hu ye de eto ne man so. Ekoko hu odifo efe ne Biliam so onko domi Israel for no. Se de be ya ontumi ema meto enye de enhye won so na onfa wajapade enye de enko ana onfa wajapade ni so. Ore ase. Biliam try or try back or try me no try me ensa. Yes still na enye adwuma mfa. Okay. Ore ase or try ana enye adwuma. Bastina na odifo no Barak ana se ohene no pese o ka chese so otimi domi a na japade o wonyi no be chem yiri no amana half.
Okay. Ɔda nti na ɔde saa agyapadeɛ no ɛtaataa Biliam. Ɛsɛ pa. Saa na tiade sɛ pa. Ebi no wɔn sɛ ɛno ho akyase mi na me no kan. Ɔda sɛ nti ka ɔde saa nneɛma no ya sɛ ka ɔbɛhwɛ agyapadeɛ ne fan sɛ sika ka ɔhene no ɛbɛtabiri deɛ de ɛde ama no. Ti Biliam yɛ n'adwene wɔn sɛ hɔ no yɛ nsɛm ayɛ story ɛwa. Ti Biliam yɛ n'adwene sɛ ka ɔbɛyɛ. But ɔyɛ ne Nyankopɔn ɛma ne kwan. Ni nyina ne sɛ nyame ne Israel for ɛwɔ apam. Nti bɔsɛ man kyerɛkyerɛ apam nim kwan bɛn so ne yɛfa so ni nyame nya saa apam no apam yɛ mu ɔde na kyerɛ sɛ obi empo ɛpɔ bɔne bi a ɛnyɛ adwuma no. Ɛmmerɛ no nyame yɛ adom a ɛm sɛ ɛmmerɛ no nti no wa ni kakra bi ma yɛbɛhɛ da. Okay. Aba bɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn apam sɛ de nyame apam yɛ de ɛtitie. Okay. Ɔde aseɛ ɛmmerɛ no nti no ɛm sɛ ɔma starte nti ɛmmerɛ no nti yɛbɛhɛ da aba bɛkyerɛkyerɛ apam mu ne apam mu nsɛm. Ɔde aseɛ. Okay. Once Israel any Nyankopɔn nya apam through Abraham ti. Okay. Oda say Abraham sunti emma Israel any nyame be nya apam. Ona me pa che. Okay. Enti sa apam no bi na e cover Israel. Na enam so emma Biliam antima anye dai ando me omo. Ti e ho na Barak e pese oppression na kode ajapade ne sa ahunyade no e pushi ne nanka o kan biribi se de be obikma do me oman no. Ɛhɔ ɛna ɔkenka Numbers 23 verse 8 na ɔka sɛ esi dɛ na mɛtuma dɔmɛ deɛ Onyankopɔn ɛnɔmɛ no na de nyame mo onidua si dɛ na mɛtuma yɛ dɛ mɛtuma bo onidua ɔde aseɛ eti wɔntuma anyɛ but sɛ obi ne nyame wɔ apam a apam no nyame ɛkyerɛ ho akyiwadeɛ ɔne me pa kyɛ no apam no yɛ mu akyiwadeɛ wɔ hɔ eti sɛ ɔkenka Numbers 31 na walking car was animal in our Biliam ade otumi ye ne se o kire ohene na efe ne Barak o man Israel o man apam na chiwade o da se da chiwade o kire ne se ohene ne pese otumi di o man so de a on pem ma o mo ho ofe enfo o man Israel for emerema ene o mo ne da o da se so o mo no mo de da ebe nam so ma ọman na ẹman na tumi awe ne Israel for emerema na akoma amoma akoma na ba be di on abosom achi na se apam no ebe firi hɔ na afi the opeso ye no watumi aye nti enei no na se wo sum nyame na sum ni ya woni no wɔ apam woni nyame wɔ apam okay what I say ba apam no mo nyame ɛkyerɛ wɔ apam no mu achiwade ɛna so de achiwade ne kana ya tina me ka se no obi na eboni obi wa oboni dua na wa hu nipa na achiwade amfa nkana. There's no way. Okay. Sa ebia no betima de betima nya no. Ene Christopher de MC echiwade ne bɔne o. Ne titru ne adwama. Ene bɔne bia na won say bɔne ye bɔne ne bɔne bi wa nipa bi ya nyame timi ekata nani. Won say David ye bɔne ne nema bebre. Ba David no apam na ne Nyankopɔn wo no. Na sa apam na ɛwɔ ho achiwade. Okay. Okay. Ode ase na ɛwɔ ho achiwade. So, eti say achiwade no say achiwade wan fan ka another say chiwa na obi amfa nka wa ebe de se Nyankopɔn betimi wow God servant enchechiri ebe de se nyame obepe emre na wa be chechire na eduabo bi akoso o Ghana wa nhwehwe mu amame a me nte ase ho ehi abodua na wo kan duabo ho asem sisia na obi drop de aba se ye nhwehwe mfama no ni nyina ne se ho ehi duabo na wabɔ no wo hwem a sofopɔn odifo kese pa ena o mabo ni dua a se ho ehi an se kire na abusuafo no sorry abusuafo no mom ena abodua abusuafo na abodua e de ama ho ehi se nokure bi ikoso ne ye kata so na wo hwe de wi omusi kire mu ni dia wa modin ba ye se be e wo hwenim ni wura nsensa dodo na e hye obofo eso reverend obofo ena nsa dodo na tenetene wono so God servant se ne sampa baby anyame de obofo akodri ebe den se duabo ebenya no nokure bi san wo msa on se ade ba ko se nipa huni se obi bodua what I say sunsun no de bodua se ye nsu se ye boso oba honam what I say oba into physical ebe ye hwehwemu what I say oni nipa something that I say otimi ban nipa tibiam ebe tena nipa mu sunsun bi kura ho a anahu bi wo timba betra nipa mu 1 year 2 years 3 years ene mfe bebre eye hwehwemu what I say 21
sɛ wo ne nyame wɔ apam a edua ntimi nkuwo ɛno yɛ 1 okay ɛna 2 spirit na wo de ɛbɔ odua no ebia nipa na wo bɔ ne dua no ɔno sunsum a ti ni mu no ɛso sene that spirit ebia sunsum ankasa ekura sɛ nipa no sɛ nyame sunsum sɛ ɛyɛ sunsum bɔne a but so kyɛn wo deɛ na wo ne dili na wo de ɛne na edili na one pen one sɛ ɛyɛ honhom na yɛ de edili ɛna sunsum nso no yɛ wo senior na ɛwɔ de ɛna ɛwɔ juniors okay wona me pa kyɛ no it is nipa na wo bɔ ne dua no ebia tumi a ekura no ana honhom a atidi mu no so sena wo de na Etimi fa wa wo so. Etimi fa wa so no kura betima bona dan asade ama. Ora so betima bona dan nti one pen so ubodua me ka se duabo eye. Duabo nye ade papa. Okay. A wo se o Kristo ni ana se dipa dua o entertaining eduabo. Okay. Ora se ti se ubodua na ko bodua e wo se one o tenke twice e wo se nipa na me bonu dua no. Nipa no na ne gina bia etesei. Nipa na o body bia nipa na ejina bia te se na nipa na sitie e wo sunsum ti I was overu once ade bia na si wo sunsum ansa na ade apie hunamu okay it goes am it was here na se dua na o mabọ no se enya obofo a eno nkyere se odi bone enya no nso eno so nkyere se oyi innocent eye niam bibiri ni wom ne niam bibiri se fan se enya na ebia nipa nyina be se o ene se na omoboa ena senya no nso a ebia na akwese ne yampa ena wo kyerem se da bia niam bibiri ni wom obi wo ha adua benya no bat no oni bone bi obi wo adua benya no oni bone de sire na adua etimenya sena o kyere se tumi ne bi so chain ebi ende de one pen ende sunsumu de wada se sunsumu ansa na adua benya obi na etimi se nipa no odifo okay wada se onifo a de se me amete wo me nye obi bone okay entafo ine to onye obi bone na obi agbo ne dua na bia na nya no enye sa na sunsumu mo eya de wada se eba spiritual ana me ka se de ekoso wo honamu no the same thing so koso wo de e wo sunsumu na se asem no ano eden God servant sunsumu de omo edi asem hwehwem ti na me ka se spiritually no ana se honhom timi edane nipa tebia na nipa sutim ba betrase e wo asasi so hwehwe ensemu ansa na sa owo biribi ana so biribi e de ye nipa na otimi de ede otimi de aye no oda se asasi a me no mienu tetesu ye ne enso bebere na nete ye ne aboso bebere na nete one oboso ekọ eba oda se obi wo wa meanwhile ba wa ba asasi su nyina ne se obi assignment ye de ama na oba be ona me pa che no obi wa jama na assignment sunsun bi wa jama na assignment e na oba be enti obetime ne nipa no asan be 3-4 years ahwe se nipa na ye de na abre sa sunsun no se de o ka fa no ho no se eyade eye ne kore ana se enye no kore God servant yemre no ayebe na se ekoba se obofo se de ensa dodo na antene ne so no se ekoba se boni bi enwa ya ebetumi enya ne mfa ho ne ne sofo sem na no independent o se osofo bi a menni no mennim osofo bi a jabo ne dua ma emani nya no okay ora se baby am we ye bo ne dua e mo no a obi ehu se ye dua bo na ya bo no okay emre no ayebe God servant ye sorry obechia sima ba kope na ya sorry so ano no emre no ayebe because wa eda ahwefo ne atiefo ina ase baby a obia no nyankopon koso enhira no nya okese na memfa mfi adom nko adomu na eden so unya kwan ehwe Kumasi online TV na wati o papa wadi nyina God servant Ernest Apia Junior nyankopon enhira opa oso ana ehwe na enne eduabo no ne ho sensem de ka se ye ka e wo se nyam mere ankasa eheda ebechichirim imepe da bia nkasa asi ho na ya heda abechirechiri duabom ne kwan ya duabo na sunsun fam no omfa so eyo omodwuma na eno so tima boa ma wani atimi ada ho da bia wo bia na bidia ne God servant bomoden se unya ehu Yesu a unya hu Jesus Christ onfa ne se okra na waje nkwa bomone se obefa no na ne papa no anante na one ne nante a abrabo dada no enye sa da bia dada rade be dane no asesa suban no na suban na ba be suban foforo yakopon hira no onye okese onfom firi adom enko adom
sɛ de bɛyɛ a Awurade tumi ne Awurade adom so because wa ɛkɛse ɛwɔ Jesus dim na ɛgyem so sɛ amen. Amen. Ahwɛfo me de adesrɛdeɛ wi bɛto anim sɛ mesrɛ wa frɛ God servant me di ne ho adanseɛ de amount sɛnkyerɛne no ɛyɛ bebrebe God servant Ernest Apia Junior number no ɛwɔ screen na sɛ pikini sisi na ɛfrɛ no na mo ntwetwe nkɔmɔ nyame Israel me din ne ntafo hene da sɛ ne hɛ ya yɛbɛhyia ebiem. Bye bye.